আজির ভিডিও কে ফার্স্ট নু লাস্ট দেখবে পুরা কমাল ধমাল বওয়াল হয়ে যাবা ভিডিও বহুত ইন্টারেস্টিং হবা কলেকশন মানে দেখুন কেনতা কেনতা রখা হয়েছে ফের ফের দুহে কো বহুত বহুত স্বাগত করছেন সম্বলপুরি এক্সপ্লোর ইউটিউব চ্যানেল রে কেনতা অছন বহুত ভালো আছো আর লক্ষ্মী নানি ভাল তো ঠিক আজ্ঞা কাণ আজি কলেকশন রহবা আমার দর্শকর লাগি দর্শক লাগি কলেকশন দেখাবার আগরু হ্যাঁ এটা এবে তো রজ আর শীতল ষষ্ঠীর পুরা অফর প্রাইস রে মিলবা আচ্ছা হ্যাঁ তো আমি আজি দেখুন নেক্সট গলা প্রিভিয়াস ভিডিও রে না সিধা ড্রেস সেট কম কম প্রাইস র ডিমান্ড দিলা তো সেটা भी পলেইছে সেটা भी টিকে হাইলাইট হিসাবে দেখি দেবা ঠিক বাকি ভিডিও কে স্টার্ট করবার আগরু আপন মানকু মু কহি দউছে ভিডিও রে এড্রেস ସବୁବେଳେ দেখাবাটা তো মুশকিল है ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ ବାଟଘାଟ ଯଦି ଜାଣି ନାଇଁ ପାରବା ନମ୍ବର ଦିଆ ହେଇଛି ସେଠି କଲ୍ করবে ଆଜ୍ଞା করে ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ফুল গাইড করবে তো ভিডিও কে আমি স্টার্ট করছে কিছু যদি ভুল ভটকা হবা জরুর মাফ করবে আর যাহা भी ডিমান্ড থিবা কমেন্ট করবে পহলা নু কানা রহেবা আজ্ঞা কলারো লো প্রাইস র ড্রেস সেট দেখাম ড্রেস সেট হ্যাঁ যেটা কি হাইলি হাদি ডিমান্ড আছে মল্টি কালেকশন দেখাম আজি মল্টি কালেকশন আসবা হুম এটা 800 রে আসবা কিবা পেট উন্নি সবু আসবা ସବୁ ରହିବା সবু আসবা খালি 800 টঙ্কারে খালি 800 টাকা আচ্ছা এটা তার কলর অপশন মানে হ্যাঁ এ দেখো সতে আজ্ঞা এই সব 800 এ এটা হ্যাঁ আর এটা গোটে 1000 র গোটে আসবা ওহো এটা 1000 এর হ্যাঁ এটা भी এন্তা আসবা দেখুন 1000 वाला কানা আসবা নানি এটা भी পেট উন্নি সবু পুরা সেট আসবা পুরো সেট আসবা পুরা সেট আসবা আচ্ছা এটা भी 1000 যেন দেখুছ না এটা আসবা 1200 রে আচ্ছা এটা 1200 দেখুন সেনো উন্নিটা গোটে নরমাল দিলা এনো টি কাম রে আসবা আচ্ছা তো হেটা হি ডিপেন্ড করছি কোয়ালিটি উপরে ডিপেন্ড করছি প্রাইস ঠিক এ দেখুন এটা 1200 টঙ্কিয়া ভ্যারাইটি দেখুন 1200 টঙ্কিয়া ভ্যারাইটি স্ক্রিনশট জলদি দিনো দেখুন 1200 টঙ্কিয়া ভ্যারাইটি এটা যাহা দেখুছন ই সব 1200 দেখুন ই সব 1200 আচ্ছা এটা আউ গোটে ভ্যারাইটি আছে এটা গোটে 1500 র এটা বহুত বঢ়িয়া আছে 1500 পার্সোনালি মতে বহুত পছন্দ লাগলা এটা এন্তা দেখুন এটা উন্নিটা কেনতা কাম আছে দেখুন হ্যাঁ পেজ উন্নি রে আইছি হ্যাঁ এটা প্যাড আসবা ঠিক ভাল সে দেখি দিলে সুবিধা হবা দেখুন পেজ 19 আচ্ছা আচ্ছা বুঝি পারছন আপন মানে কানা কহুছন এটা 1500 এটার কলর অপশন মানে আছে এটা দেখুন ই সব 1500 টঙ্কিয়া কালেকশন যাহাকু জেন্ট নেবার আছে জলদি জলদি কন্টাক্ট করুন সবু আসবা নি ঠিক সরস্বতী নানি আউ মনোজ আজ্ঞা পাশরে নউছন হউ সঞ্জীব আজ্ঞা স্টার্ট করমা ভিডিও কি তো আমি খালি সিম্পল গোটে যোডে দেখে দমা কম কম প্রাইস র শাড়ি অছে বলি করি হ্যাঁ কেনতে লাগি মানে আমার রথযাত্রা বাউড়া যাত্রা তো বিয়াগর লগন মানে দিছি হ্যাঁ লগন মানে নেছন তো কম প্রাইস র भी सामान को दरकार थिसे तो हमर सब फ्री अवेलेबल अछि बोली कहूचे आउ धरे मुई हमें हमर सब रो एड्रेस आउ धरे कहि दउचे कि एबे हमें संबलपुर रे अछु आ सरस्वती हैंडलूम रे अछु अच्छा जेंटा कि संबलपुर रे अछि समलेश्वरी मंदिर पाखे न ही अछि अच्छा आ हमर एड्रेस जदी काहाके जणा ने पड़बा तो कॉल करबे हमें अपन मान को हमें रिसीव करि पका आज्ञा इता दाम बताले भाई इतार दाम बताले এটা 700 টাকা রে আসবা 700 টাকা আরে দেখুন দেখুন এটা 1100 কোয়ালিটি 2300 রে আসবা কোয়ালিটি মস্ত আছে এটা 2300 রে আসবা এটা 2300 রে আচ্ছা यहाँ पे 2700 2800 देखमा जरूर देखमा देखुन नानी को रेमुंडा कलेक्शन जेंता क्वालिटी भी हेंता सोनपुरी भी हेंता এটা মাত্র 2400 রে 2400 রে 2400 রে नानी का कलेक्शन घिनवा लगी और रेमुंडा के जीवार जरूरत नहीं न संबलपुर मिलुचे सरस्वती हैंडलूम रे ए देखो এটা মাত্র 2700 রে মিলি যাবা 2700 রে ए देखुन बेले ये सब दिन लगी सेटल हेले तो की फेर मछरी पलाबे हंडा किचे ना हां छो मानकर फ्यूचर लगी भी देखबार के पड़ुचे से माने इनु पड़ुजन अच्छा 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 बढ़िया 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 ए देखुन देखुन এটা মাত্র 2600 রে আসবা मात्र 2600 क्वालिटी जे थरे नहीं चन लक्ष्मी नानी नो से माने सो रखीचन जानी चन इनर जिनिस केंता এটা 3100 खाली 3100 जे आइया रज शीतल षष्ठी लास्ट लास्ट देखुचन कि ऑफर ऑफर नहीं तो ऑफर प्राइस रे ही हमर ऑफर अछि प्राइस रे ऑफर अछि जन जन माने हमर वीडियो जानबे एक्चुअल जानबे जे एक्चुअल
অফার প্রাইস রে আয় কি নইছে আচ্ছা 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 দেখুন ইতার দামটা বোধহয় নাই বতাইলে আজ্ঞা এটা মাত্র 2900 রে মিলবা 2900 রে মিলবা বল শাড়ি কেনতা ডিজাইন র 2900 রে দেখুন দেখুন পুরা চকচকে যাଉଛି প্যারট গ্রিন কলর যেটা কি পাটরে আছে আর এটা মাত্র 2800 রে আসবা পাটরে ই কলর আইছে নি হ্যাঁ 2800 রে আসবা 2800 রে আসবা আচ্ছা দেখুন এই শাড়ির বি ডিমান্ড বহুত বেশি আজ্ঞা আর এটা মাত্র 3000 রে আসবা 3000 রে দেখুন তল উপর স্টার সবটা পড়িছে আউ দেখমা কানা বাহারুছি যে দেখুন এটা 3100 রে আসবা 3100 পুরা তার সঙ্গে ফের পরবা ডিজাইন হ্যাঁ বেলে আজ্ঞা দাম পুরা কাটি বাছি কি কହୁଛন না पूरा पूरा फाइनल प्राइस ही हमें ऑनलाइन रे कहसु হ্যাঁ ताके हेजिटेशन हबर नानो कि किछि ये नानो হ্যাঁ आउ पार्सल भी हमर तमाने किछि हेजिटेट हबर नानो बहुत जो आसबा कि ना आसबा बोली करी कहू छन হ্যাঁ तो पार्सल भी हमर पाखे रेडी हे करी अछि देखो पार्सल भी मैं ইটা ডিসপ্লে হবে না एटा डिस्प्ले जाबा আচ্ছা एटा ई टाइप रो देखो ई टाइप रो सब एटा माने এ দেখো जाछि डेलीवरी ডরবার কিছু না डरबार नानो হুম इवन हाफ टिशू 20000 22000 टका दे करी भी मगो অনলাইন রে हां एतकी तो फेद अछि तो আচ্ছা सेते लेके हमें आप समस्तन को रिक्वेस्ट करू छु कि एंता किछि असुविधा ना है आराम से अपन অচিন্তা মগাবে নি কে হুম आ हमर सीओडी ना न হুম सब फास्ट पेमेंट करबार के पड़बा ফাইনাল রেট বত লগাবে আজ্ঞা एटा मात्र 3500 डबल बड़ হুম 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 হ্যাঁ দেখুন एटा मात्र 3000 रे आसबा 3000 রে আচ্ছা আরে বাহ এটা তো বহুত খাস কালেকশন তো দেখুন আপনি মানে বহুত সারা কলর দেখিथिबे ই প্যাটার্ন एटा 3500 केते सफा আছে দেখুন लेकिन ई कलर देखि देथिबे हां मार्केट रे 4000 ऊपर प्राइस थबा थिबा काहला जे देखुन इथि सॉफ्टा फेर रहउची एटा मात्र 3500 रे देखुन। माने अवेलेबल है कलर सेते लगी चमक तो लास्ट ऑफर है बोली करे कहू जो रज शीतल षष्ठी रो अच्छा माने रेट रे ही ऑफर अछि हां रेट रे ही ऑफर अछि अच्छा 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 एटा भी 3500 रे एटा भी कलर 3500 रे। कॉन्ट्रास्ट कलर भी आसु पूरा कंट्रास्ट कलर नहीं के देखले बारी होउची देखुन फुल कंट्रास्ट कलर देखुन एटा भी 3500 रे आसबा 3500 रे आसवा अच्छा एटा भी गोटे देखुन पैरट ग्रेड रे अछि देखुन ए देखुन एटा भी 3500 रे 3500 रे नहीं के तो आपण माने जेते बेले भी आसबे ई स्कूल के शो रखबे बालिका उच्च विद्यालय जेंटा पुरनाट थिला यारे इटा नुआ स्कूल काम चली छी इटा देखि करी आसबे पूरा स्कूल सामना रे आयाकर सब अछि पूरा सामना सब सरस्वती हैंडलूम आ देखुन कलर एटा मात्र 3200 रे आसबा नै नेवार थिले भी लुभे नहीं जीबे देखुन डिजाइन डिजाइन देखुन एटा मात्र 2600 रे आसबा 2600 रे देखुन सबु ठानु घिनी सारले न बेले इथरो एटा 3000 रे आसबा सरस्वती हैंडलूम के ट्राई करूं केनता क्वालिटी रहउची जानबे देखुन डबल स्टार सप्ता तल ऊपर रहउची क्वालिटी रे तो केबे भी कॉम्प्रोमाइज नै करू हां 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 करबार भी नै सेटा ही पहचान है अपन कर हां कस्टमर सैटिस्फैक्शन हमर फर्स्ट है प्रायोरिटी এটা 2900 इटा जेन नानी धरिचन खाली 2900 देखुन क्या क्या डिजाइन एटा पड़ची 3000 रे आसबा 3000 3000 रे आसबा सेटा 2900 रे अच्छा या सरस्वती नानी टिके देखि दियो तो आर के आदे देखो इटा 3000 नहीं है इटा 3000 आ मोनो जागे जेन धरिचन इटा 3100 3000 एटा भी हेटा भी 3000 अच्छा ए देखुन एटा मात्र 2800 रे आसबा 2800 रे आसबा एटार 4 पीस कहले भी मिलबा आगे चार चार पीस ए देखो चार चार पीस रहउची देखुन এটা 3100 इटा पड़वा 3100 भल से देखुन कंफ्यूजन नै रहबार कथा এটা 3100 इटा 3100 अच्छा देखमा इटा गोटे बढ़िया कलर लागुचे देखुन डिजाइन देखले एटा भी मात्र 3100 रे आसबा देखुन नानीकर हाथे केते बढ़िया साड़ीटे अच्छे आई कलर बेसी समस्त खोजिते सन एटा भी मात्र 3100 रे आसबा देखो कॉफी बोलमा कि मेरून बोलमा एटा मेरून है मेरून है नहीं के हां अच्छा डीप मेरून टाइप रो छै हाँ देखुन केते सुंदर कलर टे देखुन एटा आसबा 3000 रे बढ़िया कलेक्शन टे हिचे आ देखो नानी का फेवरेट कलर पिंक कलर एटा आसबा 3200 रे आसबा 3200 रे अच्छा तेहरू तेहरू देखुन आउ गोटे परभा डिजाइन
দেখুন লুক লুক দেখুন এটা 3000 রে মাত্র আসবা 3000 ଆସିଯିବା ইয়াতে ব্লাউজ বালা দেখমা 10 piece ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବାଲା ହୁଁ। ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାନୀ ଆଜି ଯେନ୍ ଶାଢୀଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ ସେ ଶାଢୀ ମିଲି ପାରବା କି नहीं ମିଲବା अवेलेबल अच्छे ହୁଁ बेले गुटे पीस अच्छे बेले देखी पारते बेले भले था आज्ञा ब्लाउज पीस वाला नहीं क्या हाँ जेन पिनिजन हाँ कलर अलगा আছে अच्छा সেটা টিপ ব্লু রে আছে এটা রামাগিরি রে আছে अच्छा দেখে দাও या देखुन नानी घरे पिनिचन सेटा ब्लू रे अच्छे राम इटा रामाग्रीन रे अच्छे बाकी हेई सेम पीस है देखुन देखुन कितने এটা सुंदर ব্লু রে রামাগিরি কম্বিনেশন আছে এটা রামাগিরি রে কফি র কম্বিনেশন 4800 देखी पारले केते बढ़िया साड़ी टे हेइछे या देखुन देखुन बैक टू बैक एक्स एक कलेक्शन 4000 রে আসবা इटा भी 4000 स्क्रीनशॉट नउथबे भूलबे नहीं या देखो देखो केनता हेइछे देखले সবটা 4800 এটা 4800 রে এটা 3500 রে আসবা এটা 3500 রে আসবা দেখুন 3500 রে আসবা আয়া ইয়ার তো হাইলি ডিমান্ড চালিছে কটন টিস্যু মিলি পারবা हां मिली परवा कॉटन टिश्यू भी अवेलेबल আছে कॉटन टिश्यू हाफ टिश्यू ओरिजिनल पाटो मिक्स पाटो सब আছে বারে বাপ आज ही मिली जीवा हां দেখুন এটা 4000 রে আসবা 4000 अच्छा जुड़ी ही रहबे बिल्कुल भी वीडियो के भगावा के चेष्टा नहीं करबे देखुन देखुन सागुआ बेस रे बहुत बढ़िया लागुचे काम देखी परछन केनता रहउचे এটা 5000 রে আসবা 5 বইলে নি आज्ञा हां 5000 রে আসবা ठीक आय देखुन पक्का आप मान को इटा सुमति कलर बागी लागुथुबा डिस्प्ले रे बाकी इटा सुमति कलर नुहे ठीक है अलग टाइप रो सागुआ है এটা ভাই 5000 हाँ जे भी से साड़ी घिनवा के चाहूचन फोटो टिके मागबे इटा है सुमति कलर देखुन काम এটা মাত্র 5.5 রে আসবা 5.5 रे नहीं के मजूर আছে नहीं के এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক রে আসবা এই শাড়িটা মাত্র 6000 রে আসবা देखुन ब्लाउज पीस वर्क रे आसबा हां ई साड़ी बिना वर्क रे भी आसी এটা ওয়ার্ক वाला है इटा वर्क वाला है 6000 रे आसबा अच्छा देखुन ओ हो फुल पेरे पेरे पेपर डिजाइन रे देखुन फुल पेरे पेरे বডি রে भी देखुन काम 5.5 5.5 রে আসবা 5.5 रे आसबा बढ़िया बढ़िया कलेक्शन किंदरी बुली बाछी बाछी देखौछन देखुन कितने बढ़िया कलर मैजेंटा ब्लू स्टैंडर्ड बॉर्डर रे देखुन 5200 রে আসবা 5200 टंका এটা তিনটা না 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 देखमा अब काना बाहरी जीवा जी देखुन रामा ग्रीन रेड मैरून वाओ এটা আসবা 4500 4500 अच्छा अच्छा 4500 রে इटा भी पाखापाखि 5,500-6,000 तक आसवा बागी लागुचे बट मुई क्लियर नुहे से 4800 रे আসবা अरे बाप रे बाप देखुन 4,800 टंका और ई साड़ी रो कलर देखुन पक्का आप मन को भल लागबा ডবল বর্ডারটা তিনটা কোয়ালিটির আছে মেসেজ করলে প্রাইস কই দেব ठीक मेसेज करुन डबल बॉर्डर दुईटा तीनटा भैराइटी अच्छे আমন তো 5000 রু भी মিলছে डबल बॉर्डर हाँ। 5000 रे भी मिली ऐसी এটা भी এটা 5000 রে আছে अच्छा এটার भी কলর মানে মিলি যাবা देखुन देखुन कितने बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने इटा इटा तो कितनी केते सुंदर होइछे देखुन हल्दी रे मेरून स्टैंडर्ड बॉर्डर अच्छे क्या देखुन लुक 7000 রে আসবা ठीक दाम पूरा पूरी कंफर्म हेले 62 देखुन बड़ बड़ कुठी ब्लाउज पीस वर्क नहीं के कुठी भितर कई काम अच्छे आप मैंने भल से देखबे आंचलटा देखुन पहला आज देखुन मंदिर चक्र फूल फूला एंता हिसाबे काम रहउची এটা 6200 6200 अच्छा देखुन लुक टिके यूनिक कलर है
पूरा यूनिक कलर है टिके नुहे से 6,800 रे 6,800। अच्छा बिल्कुल भी स्किप नहीं करबे आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हवा पूरा कमाल धमाल बवाल हवा देखुन क्या कलर है आप मैंने कमेंट करूँ आप मन भाई नहीं जानी ई शाड़ी कलर क्या जी हाँ এটা 7,800 7,000। अच्छा देखुन कपर सल्फेट आंचल बॉडीटा बोधे ब्लैक है ना काना है ହଁ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ब्लैक है ना 7,200 7,200। ଏବେ ସଫ୍ଟର କେତେଟା ଦେଖେଦମା हम्म आदे देखो ଯେନ୍ଟା ଦିଆ ହେଇଛି ଏଟା वाओ ବ୍ଲାଉଜ ରେ ୱାର୍କ ଅଛି केन किस्मे लागबे ई साड़ी पिंधला उतारू आंचल टिके चिंता करूँ हाँ या देखुन बाटे घाटे लोग हिटी पड़बे देखुन इस साड़ी केनता ହେଇଛି मनोज आज्ञा सॉरी 8,300 ରେ ଆସିବା केते बोले 8,300 ରେ ବ୍ଲାଉଜ 8,300 ब्लाउज पीस रे फेर वार ୱାର୍କ या देखुन अरे बाप रे मुई थान साड़ी आज्ञा बोलथली इटा गोटे काय मॉडलिंग कलेक्शन आज्ञा इटा এটা ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ଟେ ଅଛି नुआ कलेक्शन टे आरे देखुन नूरा नुजु नुरु थिबे और खुजान खुजु थिबे गली गली परा परा बुलु थिबे 5,500 मिलवा काहे नहीं पन 500 सरस्वती हैंडलूम गली के आसी जाऊं ई सब कलेक्शन पाएबार लगी आदे देखुन देखुन हिरोइन लेखे पाल्टी जीवे देखुन स्वर्गपरी लेखे पाल्टी जीवे ଏ ସବୁନୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମିଲବା ଏଟା 6,000 ରେ ମିଳିଯିବା देखुचन केनता साड़ी माने बाहरुचे सरस्वती हैंडलूम रू आ देखुन ये बुआ 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 देखुन महाजन घरिया कलेक्शन तगड़ा कलेक्शन रही ई सप्ताह ने रहबा ब्लाउज पीस ଏଟା 7.5 ରେ ଆସିବା 7.5 ब्लाउज पीस रहबा ହଁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ बढ़िया जे साड़ी टे देखाले अरे बाप रे जानी नहीं हमारी एटा दिल है कि मंदिर बागिर घर है कहेटा आज्ञा ଏଟା ହାଟ है हाट है दिल नहीं हाट है ठीक कहले हाँ ଏଟା 7,000 7,500 ଅଛି देखुन सरस्वती नानी जेनटा धरिचन तार दाम क्लियर हेई सारिछे ए देखो छकी बागिर सप्ता ଡବଲ ସଫ୍ଟରେ ଅଛି डबल सप्ता रे अछि ब्लाउज पीस भी आसे देखुन ब्लाउज पीस रे भी सप्ताह ସେଡୋ ସଫ୍ଟ ଆସିବା शेडो सप्ता ଏଟା 8,000 ରେ ଆସିଯିବା यात्रा यात्रा आर पोले आला न और बेसी दिन नै न देखुन ई सब सरला परे परे रथ यात्रा आसबा बाहुड़ा यात्रा आसबा देखुन कलेक्शन ଏ ଦେଖ हम्म ମାତ୍ର 7,800 7,800 ଏଟା ବିନା ବ୍ଲାଉଜ ୱାର୍କ ରେ अच्छा हाँ। देखुन फेर आओ। सप्ताह पड़ी छे ହଁ ବ୍ଲାଉଜ ଷ୍ଟାର ଅଛି काय सप्ताह फेर देखुचन आ ଏଟା ଆମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଏଟା ତ ଦେଖିଲେ हम्म। आ ई कलेक्शन देखुन बने काम ही छे आ देखुन ୱାର୍କ ଅଛି ସଫ୍ଟ ପୁରା अच्छा 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 ତାର अच्छा ପ୍ରାଇସ ଟା मेसेज करबार के पड़वा मैसेज द्वारा जना जीवा देखुन लाल जर्जर बॉडी और कॉफी धड़ी आए देखुन समस्त फेवरेट कलर मेहंदी मेहंदी और सप्ताहे धला कि कला कि लाल नहीं थिले क्या मजा देखुन এটা 7,000 रे आसी जीवा 7,000 रे ए देखुन आ गोटे स्टार या देखुन এটা ওয়ার্ক নাই না इथी वर्क नहीं न देखुन এটা মাত্র 7,500 রে মিলি जीवा मिली जीवा साड़ी देखले एंता लागुचे स्वर्गर तारा चौकी हिचे সেডো সফ্ট আছে ব্লাউজ পিস রে আপন को कहउतली हमर प्राइस रे ही ऑफर अच्छे जेनटा कि रज शीतल षष्ठी रो एटमोस्ट लास्ट आसवा अच्छा देखमा काना बहुरुचन आज्ञा घरे ओहो इटा गोटे बढ़िया कलरटे धरिचन कसा कलर बागीटा आए देखुन गोल 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 चकेल 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 बागी सफ्टा पिंक रे लाल केनता कॉम्बिनेशन हेइचे देखो 9,000 रे आसी जीवा 9,000 पूरा टाउनिया कलेक्शन आजे देखो ये बुआ 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 स्कॉट बॉर्डर रे सफ्टा स्कॉट बॉर्डर रे এটা মাত্র 7,500 এটা স্টক আউট হয়ে যেতলা লাইট ভিডিও बोले आया किसी कम बेसी नहीं हुए 7,500 এটার আগरो দাম থিলা 8,200 200 8,200 अच्छा देखुन इटा काय गोटे कसा कलर बागी अच्छे माने एक्सप्लेन करे ना हवार एक्चुअली काय कलर कहमी मुंह जेंटा एटा बाहर प्याज लाहे कोइ देली काय कलर পেঁয়াজ কলর व्हील कलर अच्छा ठीक এটা ठीक 11,500 রে 11,500 जाके नेबार से जल्दी न पछे मुई कहि दिली कहले नहीं हुई ए देखुन
ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ତା କଲେକ୍ସନ ଦେଖଉଛନ୍ ଆଉ ପାଟ କାହିଁ ଘିନବି ବୋଲବି 9.5 9.5 ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାନୀ এটা লাস্ট করমা ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାନୀ ଟିକେ ୟାର ଟିକେ ଶୁଣ ଟିକେ ଖସିରି ଯାଉନ୍ ଟିକେ ଆମେ ପାଟର କଲେକ୍ସନ ଟିକେ ଦେଖମୁ କେତେ ଅଛି ଯେ ଦେ ଦେଖ ଦେ ଦେଖ ପାଟ ବି ଦେଖା ହେବା ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁন ପାଟ ଦେଖମା কটন টিস্যু দেখমা সব দেখমা দেখুন এটা কায় পাট আইজি ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲ ସେ ଦେଖା ହେବା ଆଗରୁ ତ ଯେନ୍ ମାନେ ସପିଂ ରେ ମାନେ 6 ମାସ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ମାନେ ଇନକେ ଆସିଥିବେ ବହୁତ ରେୟାର ମିଳୁଥିବା ଆଚ୍ଛା ପାଟ କଲେକ୍ସନ ହୁଁ ଇହାଦେ ପୁରା अवेलेबल ହେଇଗଲା ଫୁଲ ଆଭେଲେବଲ ହେଇଗଲା ଯେନ୍ ମାନେ ପାଟର ଲାଗିର ବି ଆସୁଥିଲେ ହୁଁ ଆଉ अवेलेबल नहीं ही पारुदे ହୁଁ एबे बहुत अवेलेबल ହେଇଗଲା ନା ଏଟା ପାଟିଲି ପାଟ କଲେକ୍ସନ ଆଚ୍ଛା ଏତାର ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର 3800 3800 ହଁ 3800 ରେ ପାଟଲି ପାଟ ହଁ ଆଉ ୱିଥ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ମିଲବା ହୁଁ ତ इताल भेराइटी हमर पाके बहुत अछि एटा सैंपल देखे दउछु वीडियोटा बहुत लॉन्ग हेबा बोली सबु कलेक्शन देखे नै होय ହୁଁ तो দেখুন एटा देखो एटा ହୁଁ चल रे आसबा ହୁଁ जी हमको बताले नहीं এটা অরিজিনাল কি মিক্স है কাଣା है मिक्स रे आसबा आज्ञा যে মিক্স রে আসবা पाटो मिक्स रे एटा ହୁଁ सेति लगि तो तार प्राइस मात्र 3800 रे अछि দেখুন পাট মানে মিলুছে 3800 রে হুম। হুম দেখলে तो यहादे अवेलेबल पाटो कलेक्शन मिली जाउचे হুম देखमा দেখুন পেরে পেরে সবটা ইয়ে দে हमर शॉपटा रिंग रोड रे पूरा लागी करे अछि হুম अपन फोर व्हीलर रे आसले भी पूरा शॉप रो सामना के उतरिबे गाड़ी आसी परबा হুম एंदा सुविधा জায়গা congested আছে ना हां एटा मात्र 6700 रे मिलुचे देखो হুম कलर ऑप्शन एतार कलर ऑप्शन रे देखि दामा দেখুন সেম টাইগে জি कलर ऑप्शन भी ଅଛି माने अच्छा डिजाइन रे चेंजेस होचे হুম দেখুন তার এটা গোটে দেখুন ফুল হাইলাইট হচ্ছে বঢ়িয়া লাগবা এটা भी হ্যাঁ দেখুন ডিজাইন ডিজাইন দেখুন ফুল হাইলাইট হচ্ছে देखो হুম দেখুন मात्र 7000 रे मिलुचे देखो केते माने হুম बॉडी হুম सारा सबटा टाइप হুম 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 ଏଟା ବି ଆସିବ ସତ ए देखो। साड़ी वेयर कले एते लुक बढ़िया आसी হুম ସବୁ ଫଟୋ ମାଗିଲେ ଦେଇଦେବା एटा मात्र 7000 रे आसबा ए साड़ी দেখুন 7,000 দেখুন ফটো মাগবে যদি আপনার নিড আছে বেলে এটা মিনি বুটি আরে মিনি मिनी বুটি बुटी भी अवेलेबल होचे ইতার ক্রেজ তো গোটে अलग ही है हाँ। হুম বঢ়িয়া পুতলি ডিজাইন আছে বঢ়িয়া 7000 रे आसबा 7000 नहीं है अच्छा तार कलर ऑप्शन गोटे ऑफिशियल कलर ऑप्शन है ऑफिशियल कलर ऑप्शन अच्छा দেখুন নানি ঘরে আও কানা বহরুছন যে এটা তো কানা অরিজিনাল বাকি লাগুছে नहीं एटा भी मिक्स है এটা भी मिक्स है हम्म। अच्छा सेते लेगे तो अपन जानी जन हमें क्वालिटी रे केबे कॉम्प्रोमाइज ना कर नहीं करो দেখুন पूरा ओरिजिनल बागी लगवा मिक्स है हां हम्म एटा मात्र 9200 रे आसी 9200 रे हम्म। चलो ठीक एटा ओरिजिनल रो पूरा माने कॉपी पीस कहले चले हम्म। या देखुन मुई भी घाय कर लगी कंफ्यूज ही होउछे देखुन केनता काम पूरा सफा सफा रहउछे देखुन तो पाट तो एंती बहुत सारा अच्छे आपण मन को दरकार तो जरूर कांटेक्ट करबे या फिर विजिट करबे वीडियो के में ଏଟା ନ स्टॉप करवा के जाउछे एटा 9200 रे आसी इटा 9200 आ ओरिजिनल टा 2-3 पीस देखमा खाली देखुन ओरिजिनल पीस अरे वाह पूरा देखुन इटा इटा रानी कलर रे अच्छे रानी कलर और सागुआ कलर रे या देखो काम देखले बढ़िया देखुन इटा एटा हबा मात्र 15000 मिलबा 15000 अच्छा देखुन इटा तो काम होसन जे से पूरा गुलाबी वाला से काम बोलमी पदम फूल गुलाबी पिंक कलर रे होचे हाँ एटा मात्र आसबा 17000 17000 हाँ आउ काना एटा हाफ टिश्यू देखि दामा इटा हाफ टिश्यू देखुन हाफ टिश्यू पूरा लाल बॉडी है सागवा धड़ी है या देखुन जेटा खोजबे आप माने पाइबे टिश्यू आसबा हाँ ବଡଟା
लेकिन क्वालिटी रे पाइबे এটা আসবা 18500 রে 18500 রে अच्छा এই দেখুন। কলর তো বেশি ডিমান্ড থিসি कॉपर কপার सल्फेट সালফেট हम्म এটা ম্যারেজ ফ্যারেজ রে বহুত টেস্ট देखुन हाईलाइट लगी एक नंबर कलेक्शन এটা আসবা 17500 17500 अच्छा है देखो এ তারপরে আর গোটে দেখামা এটা হচ্ছে ইয়েলো উপরে হাফ টিস্যু देखुन प्लेन बॉडी रे काम दिया है আর তার ব্লাউজ भी ওয়ার্ক আছে हाँ लाइनिंग वर्क Lining work. 14500 রে 14500 रे হুম। अच्छा देखले এটা লাস্ট কালেকশন করমা हाँ कॉटन टिश्यू के देख কটন টিস্যু কেটে দেখামা আপন কইলে আপনকৰ ডিমান্ড ফুলফিল করমা ठीक हम्म। देखुन ये तो पूरा संबलपुरी से केतरा देखवा के मिली चाहिए एंटर डिजाइन এটা দেখুন ଏବେ କାଣା ହଉଛି କି ପାଟରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କନଭର୍ଟ ହଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀରୁ ପାଟକେ ବି କନଭର୍ଟ ହଉଛି हाँ ମାନେ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ପୁରା ଫୁଲଫିଲ କରାହଉଛି ମାନେ ठीक ठीक ଧରି ଜଣେ ପାଟର ଡିଜାଇନ ଟା ଅଧିକା ରେଟ୍ ଯଦି ଜଣେ ଘିନି ନା ପାରବା ସେ କଟନ ରେ କମ ପ୍ରାଇସ ରେ ହେଇ ଡିଜାଇନ ନେଇ ପାରୁଛି नहीं पारुछन ସେଥିଲାଗି ତାମାନେ ଦୁଇଟା ଇଏ କରାହଉଛି ଆଉ ଆମେ ଆପଣ ଯେନ୍ କହୁଥିଲେ କି କଟନ ଟିସୁ ର କଥା କଟନ ଟିସୁ ବି ଆମର ପାଖେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି अवेलेबल अच्छे ए देखो ଆଉ घुची cotton नहीं tissue- पारो ହଁ କଟନ ଟିସୁ ଯେନ୍ଟା ବି ଆମର ପାଖେ ଅଛେ ପୁରା ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ର କଟନ ଟିସୁ ମାନେ अच्छे नहीं है देखुन এটা নবକୋଟିରେ ଅଛେ ब्लाउज ବ୍ଲାଉଜ ରେ ୱାର୍କ ଅଛି ତ ହୁଁ। ଏଟା ପ୍ରାଇସ୍ ମେସେଜ କରୁନ୍ ठीक ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହୋଲସେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ମିଳିଯିବ ଏଟା अच्छा अच्छा मैसेज करबे जरूर ମେସେଜ କରିବେ ବୋଲେ हम्म ମିଳିଯିବ ଏଟା ୟେଲୋ ରେ ଗୋଟେ ଅଛେ ଏଟା ପିଙ୍କ କଲର ଗୋଟେ ଅଛେ सबटा पूरा फुल टिश्यू ब्लाउज देखुन देखले इटा भी गोटे बढ़िया कलर टे ରେଡ୍ ରେ ଅଛି ରେଡ୍ रेड ତ अछि ନୁହେଁ से ଏଟା ଅରେଞ୍ଜ ଆଉ ରେଡ୍ ମିଶାମିଶି मिसा मिसी कलर है ହେଇଛି हम्म এই দেখুন। কলরটা দেখে দেবা देखुन पूरा चौड़ा बॉर्डर ଚौड़ा ବର୍ଡର ରେ ଅଛି ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ରେ ୱାର୍କ ଅଛି भल लागुचे बेले जरूर फोटो मांगबे ତ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଭିଡିଓ चलो ठीक है ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ କି ସବୁ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ କରବା ଲାଗି ରହିଲି ସିନା ଆଜ୍ଞା ବିଦାଦୁନ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ସମଲେଇ।